অবন পইলা 28 আগস্ট সালমারিব ত্রিপুরা হাস্টেও ফাই দङ হাগতর বিজপিনি আজুফাং मोजां जेपि नाद्दा आबोनि बागै फाइनाय 29 আগস্ট सालमारिब TTAADSनि खुमुलुंगो ख्लायजाकनाय कायसा कट लुगुथुम पान्दा अ लुगुथुम पान्दाबो हास्टेनि जत लुगुरकनो फाइ मानजाकनानि बागै साख्लायमुं रोजागो आबायमुंगो हास्टे बिजेपि कमिटि Tini Komolpuro cin bunoi, ugo rep hajiman bagi cin tini lamun botok hanya nangka, cing tini om hagi cin buri ro, om hagi satu jagi tong hagi cing bahagi tong nai, om bagi cing cini haste ni kono cing mas hano, om hagi cing tongi meya, cing om ni bagi sukla das, samul sukla das na bono hasi dinan bagi cing om sano bono jate Sasti bono cun haji jas kepuno di nana nai om bagi cun om bagi timburi bodolok cun bono haji di nana bagi cun om bagi sangat. Tini tap ni bagi noro bikub reli kerja Pulana media no hambai jadi sung bikub misil himano tu sung mani bagai sung tini bikub misil himani kau puno Komolpuro jegot nangka abo sini diprajuk no no kinaro bini no kan no kinaro hake driver samol sukla bo nogo jobotosti habui sini dibrazuk no rep khaga apni bagai su justice hano je samol sukla no je sakapono romoi bono phasi ba bono sara jiboni jel je sakapono bono rana rangai sini dibrazuk ronga ma hake mangda rep khaja ke tong sini sinke kuno justice kri khada apni bagai su kendro sarkar no justice hano যে বনো যে সকামরান রমই ফাঁসি হায় কাবা সারা জীবনী জেল কে দাবলে বলি রকে নাইমং অবনো সিনি নাইমং সুনো হামবাই যদি বুসকাঙ্গো আবা হাই ইয়াপরি রমজে খতাম খেরেন র আবা হাই ইয়াপরি রমজে গাহাঙ্গা जों তে বুসকাঙ্গো যে जों বুসক জরতে আন্দোলন কততং আসক জরতে जों थाङै আন্দোলন খায়
जे माइ सब जरा सङ अमा हाके ना आन्दोलन खालायनाय सिनि हावा सुंखाय अमा हाके मानक थंजागै बुथारजागै बुजागै उसको लगबो गोबां छात्र छात्री रक बुजागै दं बकुनो जस्टिस गरै सुनो वानसातिफ्रा हने उसको लगबो अमा हाके पार्सलिटी तामने जातिगत थङै दङ परिथानि रगबो अबनो नगै सिनि बखा सोंब्लायखेन यगो सोंखा थंजां मांदा दंसिनाय सोंखा बुजाग मांदा दंसिनाय सिनि बर' रखै रेप खायजाग मांदा दंसिनाय किन्तु जे जागा रेप खायजागनायनि कुनो जस्टिस गरै जे खालायनाय बिनि सिताबो उल्टा केस चलिवै केस खाय दङ बस उल्टा ताबो जे रेप खायजागनाय दा केस खालायना नां बिनि दा जस्टिस नां रेप खालायनायनि दा जस्टिस नां ताबो सामनि नां सिनि सुमुङाबो न जयनि सिनि नायमंसिन टी डाब्लिउ बुरि रक अबनो सिनि नायमं जे साखाय बनाबनो फासि रमै फासि मारनाय अबनो सिनि नायमं हामबाय भारतीय जनता पार्टीनि हागतर आजुकफां मोजां जेपि नाड्डानो त्रिपुरा हास्टेआव लामजाक सगो हास्टेनि ज तलुकुरक भारतीय जनता पार्टीनि हागतर आजुकफां मोजां जेपि नाड्डानो त्रिपुरा हास्टेआव लामजाक सगो हास्टेनि ज तलुकुरक